Mono Batarot Tipralen, Dukan Patot Tipralen. Sangrong Salo 48 করম সরানি মনো টাউন হল লগ আইপিএফটি বদলনি বখাতি কাইসা দুকুথুম পান্ডা সংসা জাখা অ পান্ডাও 54 নুকুংনি 151 ভোটার দাল বিদাল বদল ইয়াকারে আইপিএফটি বানা রম ফাইলাইখা বর্ম বদল দা বরনি বানা ইয়াফারে খাবাই খুবাই লাম সগলাইখা আইপিএফটি বদলনি সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং IWF তিনি প্রেসিডেন্ট যশোদা রানী জামাতিয়া ইউথ IPF তিনি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মাতাই 48 করম সরা আমচাইনি ডিভিশননি আদং প্রণয় দেববর্মা তাই জুদা জুদা আদং র পান্দানি বিসুংতৈ মনো হাটিও টিপ্রাল্যান্ড সানি বাহিনী খরাং তিসই হিম্বতক ফ্লাইজাখা ওহুনি পাতি জাকারে আইপিএফটি ফাইনাল লবসুন খাবাই খোবাই লাম সগো ওহুনি পাতি দলিয়া ফাইনাল লবসুন খাবাই খোবাই লাম সগো আইপিএফটি লবলে আইপিএফটি লবলে ছাত্র কুমারী বিসিতে তিরমালে সাহাই ছাত্র কুমারী বিসিতে হামদাই চিনি যত মিডিয়া ফ্রেন্ড দনো তিনি 48 করমছড়া ডিভিশন কমিটি বাই তিদুলজাক চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি ডিভিশন কমিটি রিসাফল তে চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম স্পেশালি তিনি মনো বাজারনি মনো কমিউনিটি বা মনো টাউন হল তিনি কটক কাইসা পার্টি আইপিএফ তিনি পান্ডা খাইজাকা অ পান্ডাও তিনি বেলাই ন जों तंथौका केनना ताम माने जे आईपीएफ टी थानाय जरावो केसेर जरावो अनेक अ जगावो गरै तंमानि चिनि पियाबा तिनि चिनि स्पेशली चिनि डिविजन प्रेसिडेंट तथा चिनि मनोआदि ब्लक वाइस चेयरमैन तै चिनि जतो ताबो आरो तंनाय मिनि वाइस प्रेसिडेंट मिनि सेक्रेटारि तै जतो बसंनि बरै बदलुंथौ सिक्ला बदलुंथौ चिनि पार्टी जारा तंनायरो जतो माने साखाना बाय तिनि काहाम एकटा मनोवा जों प्रोग्राम खायमांका जे आं कल्पना खायमालिया अ थानाय मास डायरेक्ट निस्कांगो आं वाइसा आरो फागे मेरे रेवेन्यू दाग बांग्लानि मीटिंग हलो कैसा मीटिंग खाय थामप्रो ब्रो जतो आसास माने आसास ना आं तिनि फागे कुप्लम आसास मुताबिक ना आं तिनि कुप्लम आरो हाउस माने हलो मान फैका आं ताबा मगे बेले बेले तंथौका तिनि आईपीएफ बाना रम जेरो बदल कमानि ताइ बुसो फैमिली बुसो ना ताबो जेखाने तिनि 54 फैमिली 151 वोटार्स 54 फैमिली टोटल 151 वोटार्स तिनि विभिन्न राजनीतिक दल अर्थात निर्दिष्ट কোনো রাজনৈতিক দল নিয়া गोबां সিপিএম কংগ্রেস মথা বা বিজেপি অবহাই চিনি পার্টি প্রহাও যে गोबां রাজনৈতিক দল দङ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়া কারে তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি নাইকলমং বা পার্টি আইপিএফ তিনি সামং হমং এই পার্টি আইপিএফ তিনি ভবিষ্যৎ নাং হলে চিনি ত্রিপুরা সারাও ত্রিপুরালেনি মুভমেন্ট তেসা আইপিএফ তিনি थांना खति सानानि बागै ताबुं लगेरि लागिनो तिनि अर नायथाव कायसा जों प्रोग्राम खायमांका बेलाय हामबाय पाइथाव कायसा तिरपा हास्ते गनाय ताबुंनि जे बार्निं इशु आधार हास्तेनि रायजो साइटिके जे रत्न ताबुंनि जे तिरपा मो ताबुं निंगनो अफरांनो तिसे दङ मोनसे बाथ्रा माने मोनसे नरमे बदलनि बुखातिले बम नायकेल गताय फरांथि सगायनाय जाताम निबान ना एक समय रमदि तिने त्रिपुरा सारानि दाबि विभिन्न धरনের दाबिति सालायका एडिसिनि दाबि खायका विदेशी समस्या समाधाननि दाबि खायका इनार लाइन पार्टनि दाबि खायका गोबां मा दाबि खायगो किन्तु तिने असफल नगिनो मिनि लास्ट लिगो 2009 नि 4 तारिख मार्च एमसी देबबर्मा सार थैथानायनि नेतृत्वआव त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारावनि पाइथागनि दाबि तै त्रिपुरालेण्ड तै सेपारेट स्टेट अ सारा इया हे आन्दोलन खाय फाइमानि जरा तिनि बै 14-15 सरंखा आरामनि बिसिङो थांनाय एकदम रिसेंटली प्राय एक मासनि सिगाङावनो त्रिपुरा भारतबर्षनि कायसा संविधान हইতে बा मिनि सुप्रीम कोर्ट हইতে कायसा निर्देश खायजाका जे इलिगेल माइग्रेंट दंनायनो सारा त्रिपुरायावनो चिन्हित खाय कार्यकरि खायनानि आबन बागै समयसीमा 30 डेज रिजार्व दङ इंगा आबन बागै गभर्नमेंट बमाय इनिशिएटिव बानाय नाया आबो पार्टी आईपीएफ टी करा नजरे अर्थात नकल किचेंखे जों जदि संख्या कम बा सिंगल एमएलए बा कोनो एमडीसी सदस्य कइफोनो जोंनि सारा त्रिपुरा गनो 29टा डिविजन कमिटि दङ 29टा डिविजन कमिटि जतन गोथां कतर डिविजन जों जत जागावनो जोंनि पार्टीनि बरग्राव कर्मीराव जों जत जानजान एलाकाव सिउ बक केटालफाया अफिशियली बुसित भाइके कागज पत्र खाइनाखा जों आबो बिसिंते जत जागाव जानजानि डिविजन बा एसडीएम बा मिनि मजिस्ट्रेट आमार बाय जों बिसिंति जोगाजोग खाइ दङ हिंदा जों ताबो माथि मैदाने जों अखरमायाखौ जों प्रस्तुत नाय दङ
যে শুধু মথা যে আন্দোলন খাইতো আইপিএফটি খাইয়া কাউয়া আইপিএফটি আন্দোলন খাইতো মথা খাইয়া কাউয়া ইস্যু ত্রিপুরাসানি ইস্যু শুধু অনলি নট ফর ত্রিপুরাসা স্পেশালি বেঙ্গলি ফোনচিনি অর জায়গা কম জায়গা ও গোबां ফাটানি বড় ফাইবে ব্রাউসানো বিরিতং খাইকরি বা আগামী দিনে ব্রাউন হবো হালাও খামিয়া অর জায়গা ও স্পেশালি যারা টং চামকে ওয়ানজি ফোন কিসা চিন্তা খাইনা যে অব আগাহাম ইস্যু যে ত্রিপুরাসান বাংলিতে সানাস কাউকরে কিন্তু আমনি বাগে কাইসা সংগঠন যে মাঠে ময়দানে তিনি অখন্ডানি বাগৈ বিনি প্রিপারেশন সারাতে অখন্ডাইয়াবলে গেছে অ প্রিপারেশন তাবো जों মোটামুটি ফুলফিলিং না নাই দङ जों হঠাৎ তাবো ফাইদে আং ত্রিপুরাসানে হাইকে খাইনাই আং সাইজों ওয়াসগৈ মাঠে ময়দানে অখর থাंबाय আন তাই খরচা দল আনি কর্মী আনি সাক চালাইবা আনি ইয়া করে কারণে হাইকে ইয়াকো তাইসা তংগ্রা না হাইপো অংলাই মাও দলनि বিসিং আলোচনা কাজে जों সুস্থ এবং শান্তি একটা চিন্তাধারা নাগাইনো পার্টি আইপিএফটি এই বর্তমান ইস্যুনে তৈরি বসুক জরাতে আগামী দিন আগামনাই আবো জরা ফাইফু সাইমানাই তাবো সোশ্যাল মিডিয়া ও কম সাবু ইয়া বেশি সাবু ইয়া জরা ফাইফুকে ন জরা নংনাই পার্টি আইপিএফটি বমাইকে সামং তাংতো আসুক ন হামবাই